ମୁଁ ଆମେ କାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ को ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ को ବି ମାନେ रिक्वेस्ट କରିଥିଲु ଯେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଉପକୃତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଶିବସେନାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିବସେନା ଓଡ଼ିଶାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତ କହିବି ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁର ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଲେ दैट इज अ ग्रेट थिंग रियली इट इज रिमार्केबल। बट ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପଢିବା ଆମ ଇତିହାସ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷର ଆପଣ ଆକଳନ କରିପାରିବେ? ମିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ ଇୟର୍ସ। ଆପଣ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ ବଂଶଜ କିଏ ଥିଲା ତାର ବି ଇତିହାସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତିନିଟା ଯୁଗ ବିତି ଗଲାଣି। ତ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ସେତେ ବଡ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି। କାହିଁ କୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ମା ଠୁ ବଡ ଦର୍ଜା ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ ସଂସାରରେ ଅଧିକା ମିଳିନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ଫୁଡସ୍ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ମା କ୍ଷୀରଠୁ ଅଧିକା ମୋ ଛତୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଡ ହେଇଛି। ମାନେ ମୋ ଛୋଟ ବେଳଟା ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ବିତିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ମାନେ ଗାଈ କୁହାର ଥିଲା ପୁରା ମାନେ ବିଦେଶୀ ଗାଈ ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳନ। ମୁଁ 1992-93 ମୋ ଜନ୍ମ। ମୁଁ ଏଇ ବିଦେଶୀ ଗାଈ କଣ ଜାଣିନଥିଲି କନସେପ୍ଟ। ଦେଶୀ ଗାଈ କୁହାର ହୁଏ ଆମର। କୁହାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମର ଜମିରେ 50, 100, 150 ଗାଈ ପୁରା ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଇକି ଆସେ। ତ ସେଇ କଲଚର କେତେ ଏନରିଚ କଲଚର ଥିଲା ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଆମେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ ଲାଗେ ଆମେ ସୋ କଲ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣାइजेशन ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାइजेशन ଆଡକୁ ପଳଉଛେ। ମଡର୍ଣ୍ଣାଇजेशन ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାइजेशन ଦିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ when I required I'll speak English। ମତେ ଯୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଦୀପଦ ଓଡିଆରେ ଭଲସେ 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ନା। ମତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଇଂଲିଶ ନଟ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଯଦି ଭଲ ଜାଣିଛି ମାନେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବାଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ भाई। कम्युनिकेशन रो गोटे माध्यम आम जेहेतु माने राज्य लेवल रे कि नेशनल लेवल रे जाइकी रिप्रेजेंट कोठी करवा 5टा भाषा आम जानते भल आम किंतु आम लोक कौन वेस्टर्न माने मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन भीतर डिफरेंस जानि परना भाई। आम एते सुस्त आज कोविड रे हजार हजार लोक मरीगले गोटे गोटे कंट्री रे माने गोटे गोटे एरिया खत्म हो गला। ओडिया लोक माने भारत लोक कहीं बची गले जानछंती आमर खाद्य पद्धति आमर जो जीवन शैली आमर खाद्य पद्धति आम प्रत्येक एरिया जो बास बसा पोशाक ये बंचीगले। तेणुक गोमाता को बचाटा हूँ प्रत्येक हिंदूर प्रत्येक सनातनी कर्तव्य। भाई मैंने जोग देइछंती आई एम सो प्राउड ऑफ माने धन्यवाद ज्ञापन करी बहुत गर्व भी आपण अनुभव करुँचे आपण मैंने सांगे रुहतु आ जो पर्यंत ये गोहत्या बिल पारित न होईची आमे तो डिसाइड करिछु जे माने आमरण अनशन रहइबु। आपण माने भी जदि सहयोग करिवे आम श्रीराम जय भवानी जय जगन्नाथ। आमर गोपुत्र सेवक भाई माने आज ये बसी आम भारी खुशी लगे जानिक जहाँ भी हो आम सनातन धर्म हिंदुत्व से माने लड़े कर शिवसेना आम जेहेतु आमर बाला साहेब ठाकरे अनुप्राणित आम जो पार्टी आमर कार्य है हिंदुत्व को बंचाई रखा एवं आमर गोमाता को राज्यमाता डिक्लेयर करवा। आमर ऑलरेडी महाराष्ट्र रे आम राज्यमाता ऑलरेडी डिक्लेयर सरी आम ओडिशा रे कहीं न करि परिबा। तेणु आमको सरकार पर अनुरोध अच्छी आम भाई मान सांगे रोचु जिते पर्यंत भाई मैंने बचे शिवसेना सांगे रहिबो हिंदुत्व पे आम लड़ाई जारी रखिबू जेपर्यंत आम गोमाता को राज्यमाता डिक्लेयर न करा जाइछि आम से पर्यंत गो भक्त भाई मान पाखे आम शिवसेना दल छिड़ा आम अनुरोध करछु सरकार को जिते शीघ्र ताको आईन प्रणयन करा जाई गोमाता को राज्यमाता डिक्लेयर करा जाऊ और हिंदू राष्ट्र घोषणा भी करा जाऊ यथाशीघ्र संभव करा जाऊ। जय भवानी जय जगन्नाथ जय श्रीराम। आमर जो शिवसेना भाई माने आम आसीचु वर्तमान जो गोपुत्र परिवार जो महत्व उद्देश्य नहीं जो बिलटा धारणा बसिचंती जो आम गौ माता को माने दाबी गुड़िक जो रखिचंती से दाबी गुड़िक केमती पूर्ण समर्थन दउछु आम शिवसेना तरफ शिवसेना ओडिशा तरफ आम भाई माने आम संगठन पूर्ण सहयोग करिवो
ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଯିବୁ।